Cała krapa i opuszczona świątynia podziemna w skałach. नाज़रीन इकराम, हम अपनी गुज़श्ता बहुत सारी वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि दज्जाल को यहूदी सदियों से मसीहा मानते चले आ रहे हैं और इसके लिए शैतान से साजबाज कर चुके हैं और शैतान और दज्जाल की खुफिया इबादत करने वाले ग्रोह भी इनमें मौजूद हैं। ऐसी ही एक दरियाफ्त माहिरीन ने की है जिससे इस बात का सबूत मिलता है कि वाकई ये लोग शैतान के पुजारी, कुफर की इबादत करने वाले और जादू को अपना मजहब मानने वाले लोग हैं। दज्जाल का एक ऐसा कदीम माबद दरियाफ्त हुआ है जिसमें दज्जाल को बतौर खुदा पूजा जाता रहा है। इस बारे में हम आपको मुकम्मल तफसीलात बताते हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, पहले हम आपको बताते चलें कि मशहूर यकचश्मी निशानी को दुनिया की कई तहजीबों में अहमियत हासिल रही है और इसी निशानी को यहूदी दज्जाल से मंसूब करते हैं। आपने अमरीकी नोट पर और इसके साथ साथ बहुत सारी जगहों पर ये निशान देखा होगा जहाँ पर एक एहराम नुमा मुसल्लस पर एक आंख बनी होती है। यही यकचश्मी निशानी है। दरअसल कदीम मिथोलॉजी के मुताबिक ये आंख उस इल्म और अकल की निशानदही करती है जो कि पूरी दुनिया पर मुहित है और पूरी दुनिया के बारे में जानता है। इस निशान को बहुत सारी कदीम तहजीबें और मज़ाहिब अकल और बसीरत की निशानी के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। गुज़श्ता कुछ सदियों से इस निशान को यहूदी अपने दज्जाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और मशहूर इल्यूमिनाटी सोसाइटी भी यही निशान इस्तेमाल करती है और सोसाइटी के लोगो और ट्रेडमार्क में भी ये निशान शामिल है। ये सारी तहमीद किस लिए की जा रही है, हम आपको इसकी सारी तफसीलात बताते हैं। नाज़रीन, अहदीस मुबारका में दज्जाल का जो हुलिया बयान हुआ है उसके मुताबिक दज्जाल एक आंख से काना होगा और दूसरी आंख उसकी ठीक होगी, लेकिन वो आंख कदरे फूली हुई होगी और उसके माथे पर कुफर लिखा होगा जिसे सिर्फ साहिब ईमान लोग ही पढ़ सकेंगे। नाज़रीन, हम जानते हैं कि जहाँ पर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम हर लिहाज से मासूम और पाक फितरत होते हैं, वहीं पर वो हर किस्म के जिस्मानी नुकाइश से भी मुबर्रा होते हैं। यानी किसी नबी या रसूल में किसी किस्म का कोई जिस्मानी ऐब या नुक्स नहीं पाया जाता, क्योंकि यहूदियों की ये प्लानिंग है कि ये दज्जाल को बतौर मसीहा दुनिया के सामने पेश करेंगे और दुनिया का मजहबी रहनुमा और मुबल्लिग बनाएंगे और इसके लिए नए नबी या खुदा का दर्जा देंगे। इसलिए इसके इस ऐब को छुपाने के लिए यकचश्मी निशानी इस्तेमाल की जाती है ताकि इसके यकचश्म होने को ये साबित किया जा सके कि दरअसल दज्जाल का काना होना इस बात की अलामत है कि दज्जाल दुनिया के हर इल्म को जानता है और अकल और बसीरत का मंबा है। यही वजह है कि जहाँ पर दज्जाल की ख्याली तस्वीर बनाई जाती है वहाँ पर हमेशा दज्जाल के माथे के दरमियान सिर्फ एक आंख ही दिखाई जाती है। इसकी वजह यह है कि जब दज्जाल आए तो इसकी यकचश्मी निशानी को ऐब के बजाय उसकी खूबी बनाकर पेश किया जाए। लिहाजा आज तक दज्जाल की हर ख्याली तस्वीर में उसके माथे के दरमियान सिर्फ एक ही बड़ी सी आंख दिखाई गई है। नाजरीन, अब हम इस कदीम माबद की तरफ आते हैं जिसका हमने जिक्र किया और जो हाल ही में जेर जमीन दरियाफ्त हुआ है। आप स्क्रीन पर चलने वाली इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसके जेरे जमीन कदीम माबद में पत्थर का एक बहुत बड़ा सा बुत इस्तादा है और इस बुत की पेशानी पर एक बड़ी सी आंख भी मौजूद है। इसके साथ साथ इस बुत के सामने एक कुर्बानगाह भी मौजूद है जहां पर शैतानी अकीदे के मुताबिक मासूम और पाक जानू यानी बच्चों की भींट चढ़ाई जाती है ताकि शैतान को खुश किया जा सके। ये सब निशानियां जाहिर करती हैं कि दरअसल दज्जाल कोई मजहबी रहनुमा या मुबल्लिग नहीं और ना ही कोई मसीहा है, बल्कि ये गंदगी, गलाजत और निजासत की तहों में लिपटी हुई एक शैतानी शख्सियत है जिसका जाहिर होना पूरी नस्ल इंसानी के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश का सबब होगा और जो इस दुनिया के खात्मे की एक बड़ी निशानी भी होगी। नाजरीन, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कदीम यहूदी लिटरेचर और इसके साथ साथ दज्जाल को मानने वाले दीगर शैतान के पैरोकार और इस तरह की दीगर सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा से दज्जाल को यकचश्म दिखाया जाता है ताकि इसकी एक आंख को कदीम अकायद से जोड़कर इसको अकल और बसीरत का मंबा साबित किया जा सके और इसी बुनियाद पर इसको दुनिया का बड़ा मसीहा और मुसल्ला बनाकर पेश किया जा सके। जबकि इस कदीम माबद की ये वीडियो भी इस बात का सबूत है कि दज्जाल वो नहीं जो हमें दिखाया जा रहा है, बल्कि ये लोग दज्जाल को सदियों से पूज रहे हैं और इसी की इबादत कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये लोग शैतान की भी इबादत करते हैं। याद रहे कि बहुत सारी दीगर कदीम तहजीबों में इस यकचश्म निशानी को शैतान की अलामत भी समझा जाता है और शैतान के जितने भी बुत बनाए जाते हैं इसमें इसके माथे पर एक बड़ी सी आंख दिखाई जाती है। हर तहजीब और हर मजहब का इस मामले में मुख्तलिफ रवैया रहा है और इसी बुनियाद पर उन्होंने अपने अपने माबद खाने और इबादत खानों में इस तरह की तशबीहात और इश्तिहारात इस्तेमाल किए। ऐसी तमाम जगहों से मिलने वाली तख्तियां और तहरीरें जिनको अब समझ लिया गया है
ان میں سے بہت سارے جہاں پہ اس نشانی کو دجال کی طرف منسوب کرتے اور اس کو عقل کا سرچشمہ قرار دیتے نظر آتے ہیں، وہیں پہ بہت ساری قدیم مذاہب اور تہذیبیں ایسی بھی ہیں جو اس یک چشم نشانی کو شیطان کی علامت قرار دیتے ہوئے اور اس سے نفرت کا اظہار کرتے پائے جاتے ہیں۔ دوستو، اس قدیم معبد کی دریافت اور اس قدیم معبد میں دجال یا شیطان کے اس بت کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں شیطان کی عبادت کافی عرصے سے ہو رہی ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس معبد کا زیر زمین خفیہ طور پر موجود ہونا دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان کی عبادت کو کسی بھی دور، کسی بھی تہذیب اور کسی بھی مذہب میں پسند نہیں کیا گیا اور اس کے پیروکاروں سے ہمیشہ نفرت ہی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے شیطان کے ان پیروکاروں نے اپنا شیطانی اور دجالی معبد زیر زمین چھپا کر خفیہ طریقے سے بنایا تاکہ اس تک کسی کی رسائی نہ ہو اور لوگوں کا غیظ و غضب شیطانی مذہب کے پیروکاروں کی طرف نہ آئے۔ اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب یہودیوں کی پوری دنیا پر گرفت اس قدر مضبوط ہو چکی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار عالمی سطح پر بہت سارے ممالک میں شیطانی مذہب کو قانونی درجہ دے دیا گیا ہے اور اس کے پیروکاروں کو مکمل قانونی تحفظ بھی حاصل ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس وقت یہودی اپنے ناپاک عزائم میں کس قدر آگے نکل چکے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کے یہ عزائم اور یہ طریقہ کار جس کے مطابق یہ پوری دنیا میں شیطانی مذہب کے فروغ کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں، دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جہاں پر دجال قیامت کی راہ ہموار کر رہے ہیں، وہیں پہ وہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ شیطانیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تاکہ اس سے دجال کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہو سکے، کیونکہ اندر سے وہ سب جانتے ہیں کہ دجال کو ماننے والے تمام لوگ دراصل کمزور ایمان کے حامل، مشرک اور شیطان صرف لوگ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دجال اور اس کا انتظار کرنے والے یہ یہودی مکار اس وقت پوری دنیا کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے دنیا کو موت کا خوف دلاتے اور بھوک سے مرنے کے ڈراوے دیتے اس وقت دنیا پر قابض ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس وقت یہودی قوم جس طرح سے فلسطین کے مجبور مسلمانوں کی نسل کشی پر تلی ہوئی ہے، اس سے واقف ہوتے ہوئے بھی پوری امت مسلمہ اس وقت خواب غفلت کے مزے لے رہی ہے۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت یہودی اپنے مشن میں تقریباً مکمل طور پر کامیاب ہو چکے ہیں اور وہ وہی کر رہے ہیں جو کہ ان کا منصوبہ تھا۔ ان سب کی راہ میں مسلمان تب ہی رکاوٹ بن سکتے ہیں اگر وہ قوت ایمانی سے کام لیں اور شیطان کے ان پیروکاروں کو چن چن کر اپنے نشانے پر رکھیں اور اپنے آپ میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، ورنہ ان معبدوں کی دریافت اور ان پر لکھے جانے والے مختلف آرٹیکلز یا ویڈیوز سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ناظرین، شیطان کی عبادت، شیطان کے معبد اور شیطان کی اس اولاد نے پوری دنیا میں فسق و فجور اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ شیطان کسی بھی دور میں اس قدر طاقتور نہیں ہوا جتنا آج کے دور میں ہے، اور نہ ہی شیطان کے پیروکار کسی دور میں اس قدر بے شرم ہوئے ہیں جس قدر آج کے دور میں ہو چکے ہیں۔ اس لیے آج کے اس وقت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم پوری قوت سے اللہ رب العزت کی مدد سے اور اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے ان یہودیوں اور کفار کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔